वर्तमान समय सरकारी स्कूल जेकोसी स्कूल धरतु आदर्श विद्यालय जो सरकार तैयारी करथिला सेतोले से केवल आदर्श माने टीचर मानक नुहे भल भल छुआ को बाछिकी नहीं माने जो माने टॉप ग्रेड रे अधिक रैंक करथिले सेमान को मार्क बेसिस रे नहीं ता सहित सबुठ भल भल माने स्टूडेंट मान को बाछिकी नेला परे वर्तमान 315 प्रिंसिपल पदवी 261 पदवी खाली पड़ी से 185 भाइस प्रिंसिपल पदवी फांका पड़ी ता सहित 883 पीजीटी 665 टीजीटी पद खाली पड़ी 30 टी जिले 315 विद्यालय स्थिति नहीं गणशिक्षा मंत्री जहाँ उत्तर रखिंट। अच्छा जदि शिक्षा क्षेत्र में आम उन्नति हम ताहले जाके देशर उन्नति हम यहाँ समस्ते मानवे मोर ये गोटे जिनस गोटे कथा ऐड कर दूची जो शिक्षक फांका पड़ता संख्याटी एटा केवल आदर्श विद्यालय आपन कहले किंतु मोटामोटी पाखापाखी आमर हाई स्कूल हो प्राइमरी स्कूल दीटा एकर पोस्ट मिसे पाखापाखी 73,000 आउ थे कही दूची पाखापाखी 73,000 शिक्षकों संख्या खाली पड़ी विभिन्न स्कूल ओडिशा रे ताधरू 40,000 प्लस प्राइमरी 53,000 प्लस उच्च शिक्षा रे माने हाई स्कूल रे फांका पड़ी यार प्रोब्लेम कौन हो यार प्रोब्लेम हो छुआ मानकर आउ तांको पेरेंट्स मानकर प्रोब्लेम हो शिक्षक माने गोटे क्लास रे जी नबा कथा से 2-3टा क्लास नौची आउ गोटे लोक जो ट्रेंड लोक जी धर साइंस पढ़िया कथा ताको हिस्ट्री दिया जाउची ताको जियोग्राफी दिया जाउची से माने सेतिरे परिपक्व नुह किंतु जेहेतु स्टाफ वैकेंसी अच्छी से माने बाध्य होउचंती से सब्जेक्ट को पढ़े गोटे स्कूल रे क्लर्क पियोन पर्यंत पढ़ाउचंती पाठ एमिति भी स्कूल अच्छी जोटी क्लर्क पियोन भी पाठ पढ़ाउचंती एटा संपूर्ण रूपे गोटे सरकार रो गोटे कला धबा कहीं जदि शिक्षार उन्नति हम तेबे जाए समाज उन्नति हम आपण आदर्श स्कूल जो तैयारी होता से कनसेप्ट गोटे सीबीएसई पैटर्न कनसेप्ट थिला एटा नॉर्मल साधारण कनसेप्ट नथिला भल भल छुआ मानू सेठी नउतले हाई रैंक रो छुआ जो माने हाई रैंक रो छुआ जाई सीबीएसई रे भल टॉप स्कोर करथले आदर्श देकी निया जाउथला ना बछा बछा के हां एंट्रांस देकी जेतो नउछ से छुआ माने जेतो एते भल भल स्कॉलर कैरियर को किए खराब करछि कैरियर को खराब कर सरकार तमें जदि संपूर्ण रूपे तमें अलग जगह पैसा दौच 10,000 5,000 लेखा लोक अकाउंट को पठाऊच कहीं तुम भोट बैंक बचो शिक्षार जदि माने देश समाज जदि शिक्षित हो राजनीति पर्दाफाश हो मत लगे तेणुक जो शिक्षक नियुक्ति भी होउजंती से शिक्षक नियुक्तिर क्वालिटी भी धीरे धीरे भोट बैंक एत तौक पलैलानी एबे रिसेंट बाहर हिंदी शिक्षकों कथा कहूँ हिंदी शिक्षक पोस्टिंग जो टीजीटी रे होती एससी रे कट ऑफ मार्क जाइए 1 एसटी रे 2.75 1 मार्क 3 मार्क रखिथिबा गोटे शिक्षक से जो टॉप स्टूडेंट का कथा आपण कहउचंती से टॉप स्टूडेंट को 1-2 मार्क रखिथिबा शिक्षक जे निजे पास करि पर नै से कोन पाठ पढेबो से स्टूडेंट को उल्टी पाठ पढेबो एमाने क्लास रो गला माने से स्टूडेंट को चरेबो वर्तमान जो सामाजिक उत्थान कोन एइटा ना सामाजिक उत्थान हबो किछि जगह रे हबा कथा किंतु सेटा किछि साम्यक गोटे एग्जांपल गोटे कथा कहूँ गोटे लोक 30 मार्क पाई डॉक्टर है आउ गोटे पिला से जगह 60 मार्क पाई डॉक्टर है तेणुक जी 60 मार्क पाइला से सेतिकी कैपेबल सेतिकी सी स्टडी करिछि जे 30 मार्क लोकटा तो 100% तार स्टडी ताठू 30 मार्क बहुत कहि दउछन 30 मार्क तो मिनिमम 5 मार्क 19 मार्क 18 मार्क रखी जो लोकटी डॉक्टर होउची से पेटरे छुंची रखिबने स्टिच पके परिबन से प्रॉब्लम तो हबो शिक्षा क्षेत्र रे होउची तेणुक शिक्षार मान बढ़िया दरकार दरमा पाई सरकार माने टीचर माने जाई स्ट्राइक करछन दरमाटा गोटे अलगा फैक्टर जेन्युइन जिंस सेटा से माने को डिमांड काइने से माने तांको समय दउचंती तांको निष्ठा दउचंती माने ए जिंस तांको परिवार को छाडी के जिंस दउचन सेठी पाई समाज गढिवार उन्नत समाज होवार मूल दुआई होउची शिक्षा जदि संपूर्ण रूपे शिक्षा माने जदि डेवलप न हबो माने जदि पिला माने डेवलप न हो देशर भविष्य जदि आमे जो विकसित भारत 2047 बा विकसित ओडिशा 2036 रो स्वप्न देखुचंती सेटा तो एमिति पूर्ण हेई परिबो नाही केबे भी तेणु करी शिक्षा क्षेत्रटा को जेमिति सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र रे टिके उन्नत मानर काम करूची स्वास्थ्य कार्ड दउची शिक्षाटा को ध्यान देबा दरकार निहाती शिक्षा को ध्यान देले जाई कि देश उन्नति हबो समाज उन्नति हबो चोरी डकायती तस्करी ये जो लोक कौ माने करूछन जो यंग युवक माने अशिक्षित लोक माने ए जिंसटा को करूछन तेणु करी शिक्षा
ନିହାତି ଦରକାର ସମସ୍ତଙ୍କର। ଯୋଉ ଆଉ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ଯୋଉ ଜାତିଗତ ବିବିଧତା ବା ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ତଳ ସ୍ତରରେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଥିବା ଲୋକ ଏତେ ତଳ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାଟ ମାଧ୍ୟମ ହିଁ ଶିକ୍ଷା। ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ ଏହା ଛଡା। ତମେ ଯେତେ ଜୋତା ଛତା ବାଡି ମାଗଣା ଦେଇଦିଅ ପଇସା ଦେଇଦିଅ ଯାହା ବି ଦେଇଦିଅ ତା ଦ୍ୱାରା ସମାଜର ଉନ୍ନତି କେବେ ହେଇପାରିବନି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାର ସ୍ତର ଉନ୍ନତି ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଖାଇବା ଦେଇକି କୌଣସି ଉନ୍ନତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଡେଭଲପଡ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ହେଇନି କି କୌଣସି ସୁସ୍ଥ ସମାଜରେ ହେଇନାହିଁ। ସେ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁନଥିଲେ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦିଆଗଲା, ଛୁଆଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରାଗଲା ଯେ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବ, ଅଣ୍ଡା ଦିଆଯିବ, ଆସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମତେ ଲାଗୁନି ଯେ ସେ ଭଳିଆ କନସେପ୍ଟରେ ଛୁଆ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବେ। ଛୁଆ ସ୍କୁଲକୁ ଭରପୁର ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ସରକାରର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ଶିକ୍ଷକ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଦେବା ଦରକାର, ଯେତିକି ପିଲା ସେତିକି ଶିକ୍ଷକ ଥିବା ସେଇ ମାତ୍ରାରେ ଶିକ୍ଷକ ଥିବା ଦରକାର। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ବିଜେପି ସରକାର ହଉ ବିଜେଡି ସରକାର ହଉ ଯୋଉ କୌଣସି ସରକାର ହଉ, ଆମର କୌଣସି ସରକାର ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ମାନେ ମନ ମତାନ୍ତର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟି ହଉଛି ଏଇଟା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଏଭଳିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ମୁଁ ଆଦେହରେ ଆଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାରକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସେ ଦୁଇଟି ଭଲ ଜିନିଷ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଗୋଟେ ହେଲା କି ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କମିଟି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କେବଳ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ, ଯୋଉଟା ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେ କରିଥିଲେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ପାଖାପାଖି ସରକାର ହବାର 4-5 ମାସ ପରେ ପରେ କରିଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ଫେରେଇକି ଆଣିକି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରେଇକି ତାଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରେଇବା। ଆଉ ସରକାର ଏଥିରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ସଫଳ ବି ହେଇଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 41% ପିଲା ଯିଏ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିଥିଲେ 41% ପିଲାଙ୍କୁ ଫେରେଇକି ଅଣା ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ ବି କରାହେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ସରକାରକୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ସେ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ କିଛି କିଛି ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ଦରକାର। କେବଳ ସମାଜକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ମାଗଣା ଜିନିଷ ଦେଇକି କି ଅଣ୍ଡା ଚାଉଳ ଦେଇଦେଲେ ଯେ ଛୁଆ ଆସିକି ପଢି ପକେଇବେ, ସେପଟରେ ଶିକ୍ଷକ ନଥିବେ, ଶିକ୍ଷକ ତ ଅଣ୍ଡା ଚାଉଳ ହିସାବ କରି କରି ତାଙ୍କ ଦିନ ପଳଉଛି, ସେ ପାଠ ପଢେଇବେ କେତେବେଳେ? ତେଣୁକରି ଆମର ଏ ଭିଡ଼ିଓର କନକ୍ଲୁଜନ ଏଇଆ, ଯୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ ହଉଛି କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ନିୟର ଶିକ୍ଷାଳୟରେ ହଉଛି କି ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଏକଥା ସରକାରକୁ ବିନମ୍ର ଭାବେ ସମସ୍ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ଏଭଳିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସବୁ ଜାଗାରେ ହଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କର ଯେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ସମାଜର ଆମ ମାନଙ୍କର ବି ତାଠୁ ବହୁତ ଅଧିକା ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି। ଏଇଟା ସରକାର ଏକୁଟିଆ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଗାଁର ସ୍କୁଲ କମିଟି ଅଛି ସେ ସ୍କୁଲ କମିଟିରେ ଯୋଉଠି ନାହିଁ ସେମାନେ ବିଡିଓ ଯାଆନ୍ତୁ, ତହସିଲଦାର ଯାଆନ୍ତୁ, ଯାଇକି ବାରମ୍ବାର ଲେଖନ୍ତୁ ଯେ ଏଠି ସ୍କୁଲରେ ଭେକେନ୍ସି ଅଛି, ସେ ଭେକେନ୍ସିକୁ ଇମିଡିଏଟ ପୂରଣ ଯେତିକି ଥର ଅଣ୍ଡା ଚାଉଳ ପାଇଁ ଲେଖୁଛ, ହଁ ଯେତିକି ଅଣ୍ଡା ଚାଉଳ ପାଇଁ ଲେଖୁଛ, ଘର କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଲେଖୁଛ, ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖ। ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଢେଇବା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳିବ। ତେଣୁକରି ଏସବୁ ଏଟା ଗୋଟେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହବା ଦରକାର ଯେ ଇମିଡିଏଟ ଭାବେ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ ହିଁ ଯାଇକି ଦେଶ ଉନ୍ନତି ହବ। ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବଳ ଶିକ୍ଷାର ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ହବା ପାଇଁ ଦରକାର, ଆଉ ବାକି କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।